फिलची सिनी लोकसभा चंगमारिनो कितिंगै सांगरं सालो कांग्रेस बदलनि पुलिंग एजेन्टै आमसानि लोकरंनि साकाव चप्रमजांमानि पार्टी मुंगो तंफ्लाजाक ताकारजला थानानि नबचन्द्र आमसाय पाइथागो आमसानि लोकरक पालखे सिकांगै थांमाबाय खुंजार बागियाकारि खारका सामुं सित्रा तांनाय रक फियाबा अजरानि सिमि कमाजाक सन्जय देवर मामुंगै खरकसा आईपीएफ तिया दं ताकारजला थानो खलाइजाखा मिसिंदारि सांगरं सालो ताकारजला थानानि नबचन्द्र आमसायो खुंजिनै खुंजिथाम बाइक बाय थांगै खरकसा कांग्रेस बदलनि एजेन्ट न बुतो खलाइलाइखा किसाजक सामुं सित्रा तांनाय रक कक्तुमा मानखेनो आमसायो थांगै सगैख्या पुलिस तै तियासार पाइथागो पुलिसनि लगी लगी यागोला थाते गुदाल तैलायै सिकांगै थांलाइख्या आमसानि आईपीएफ टी आईएनपीटी कांग्रेस तै सीपीआईएम खलाइनाय महराम कामिनि जतो तंक संलुकुरक अबबाय बागियाकारि खानानि नांखा जतो सामुं सित्रा खलाइनाय रक फियाबा सामुं सित्रा खलाइनाय रंनि यागो बुतो खलाइजागै सागदुखु मानखा खरकसा पुलिंग एजेन्टै किसाजक कामिनि लुकुरक गथना बरं सोंजें होते साबो आ बाइक थनि रक बियांनि बरक बजागनि बास तंग अब ठीक रे सेमलिया तंग ओजुन थागनि फु बास तंग पाले बांगनि फु बास तागाजल नि फु गाव बाइक माले ताक बियां थांमा केसा खारबा खते खारि थांमा खता खारि थांमा क्या बुजागै जा बुजागै बोइ रहना रक साबो केसा माने बास बुजागैया हाइता को महाय और तोलने बुखटा हाय बाकला खारबा क्या अच्छा 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 नि नक बरं कसा ताको नि नक करन अजा गाना नि ताना तावरम दे ओ हापि तिम बरो फाइना रमसा जों आंथ पुलिंग एजेन्ट दंमोन नखा पुलिंग एजेन्ट नि हिंगा जोंनो आरो से दागिलायो माइसा दिसा दिनि दागिलायो हिंगा जों तीनजन पुलिंग एजेन्ट दंमोन हिंगा ताइ तीनजन फाक्या चेन्ज खाइ फाइनाय जों माइसा लाखा हाइतिको माइसाइनाय कोइसाना नि थांलायमानि गारमसा 10-12 जन बाइक टावर तलबखं फाय जों तम हा आक्रमण खाइग्लाखनि वानसो क्या वानसो एता बना आक्रमण बो पार्टी फैमा खलाय आते टिसन फाय नों बो पार्टी आं तो कांग्रेस खायो पुलिंग एजेन्ट ना ना पुलिंग एजेन्ट से माइसानानि थांगैना आजगा बाथाखि तय केतेखो অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে এরকম একটা খবর পাইছি যে এখানে কিছু দুষ্কৃতকারী কিছু বাইক নিয়ে আসে এরা এখানে যারা এখানে মুহরম এলাকার বাসিন্দা তাদের উপরে হঠাৎ করে সেটা মানে বিনা প্ররোচনায় তাদেরকে আক্রমণ করছে তো আক্রমণ করার পরিপ্রেক্ষিতে এটা খবর হওয়ার পরে দেওয়ার পরে গ্রামবাসী এটাকে সবাই সমবেতভাবে দলমত নির্বিশেষে গ্রামবাসী এটাকে প্রতিবাদ করছে প্রতিরোধ করছে তো সাবসিকুয়েন্টলি যারা এরকম মানে দুষ্কৃতকারী তারা এখান থেকে এলাকা থেকে ওই ভাগিয়ে গেছে তো যাওয়ার সময় তারা যেই বাইক টাইকগুলি নিয়ে আইছে তো এর মধ্যে সোপার আমি কনফার্ম না তবে মানে মালিকহীন আমরা এখানে 8টা বাইক এখানে পাইছি যে বাইকগুলি কিছু ড্যামেজও আছে এখন এই বাইকগুলি কার সেটা আমরা তদন্ত করে দেখুম তো যেহেতু আমাদের কোনো কাছে কোনো স্পেসিফিক নাই বাইকের মালিক কি আশয় কি বিষয় তো সেই দিক থেকে আমরা এখনো এটাকে কনক্লুসিভ কিছু কইতে পারতাছি না এটা কি যারা এখানে হামলা করতে আইছে তাদেরও হইতে পারে বা অন্য কার হইতে পারে এটা আমরা তদন্ত সাপেক্ষ কিন্তু এই বাইকগুলি এলাকার মানুষের না এটা কনফার্ম এই এলাকার কোনো মানুষের আর কার এটা কইতে পারেন না স্যার এটা তো আমরা তদন্ত করে দেখতে হইব অটোমেটিক্যালি আমরা ইয়ে করে দেখব যেহেতু শুধু বাইকের উপরে তো ব্যক্তিকে মালিককে এটা তো বলা যায় না একজনও পাই না স্যার এখনো একজনও আমরা কোনো আইডেন্টিফাই করতে পারি ব্যাপারটা আমাদের তদন্তের ভেতরে আছে এলাকাতে পিস আছে শান্তি আছে আমরা এই এলাকার মানুষের কাছেও আমরা আবেদন রাখছি যে আপনারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন বা বাইরের থেকে যে এলাকার থেকেই মানুষ আইছে তাদের কাছেও আপনার মাধ্যমে আমরা মেসেজ দিতে চাই কোনো শান্তি বজায় রাখেন কোনো সমস্যা হলে নিজেদের মাঝে যারা সম্মানীয় ব্যক্তি আছেন নিজেদের মধ্যে বইয়া সেরা বিষয়টাকে আলোচনা করে সমস্যাটা সমাধান করেন কারণ আমাদের মহারাম এলাকা খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ এখানের মানুষ শান্তিকেই ভালোবাসে এই এলাকার মানুষ কখনোই অশান্তিকে ভালো পায় না তো সেই দিক থেকে আমরা আবেদন রাখুম যারা এখানে আইছে বা যে এলাকা থেকে এসে ওই এলাকা শুভবুদ্ধ সম্পন্ন মানুষদেরকে আমরা আবেদন রাখুম আপনারা উদ্যোগ নেন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আর যে বাইকগুলি বেনামি হিসাবে মালিকহীন হিসাবে আমরা এখানে পাইছি এই বাইকগুলি আমরা আমাদের থানার কাস্টডিতে নিয়ে যাইতেছি
তদন্ত করে দেখবো এই বাইকগুলির মালিক কারা। এটা কি কোন থানাতে লয়ে যাবে? বিশ্রামগঞ্জ থানার থানা এলাকার না? ফিয়াবা পাটিমুংনি ইয়াগুলো অজরানি সিমি কামাজাক সঞ্জয় দেবর মামুঙ্গৈ IPF দিখ্লাইনাय খরকসা সিকলা জাতিরকনি নকনি কিফিলমানি লামাও BJP tei Congress bodolni samung sitra tangnai rok buthanani nahar mungo bono romanya rokmani kok silchamung tisawoi Takarjola thanawa misingdai rekhalaika IPF ti Jompojora Takarjola division achukphang Niranjan Koloi তিনি 11 তারিখ 4 মার্চ 2009 সময় 1:30 মিনিট সঞ্জয় দেববর্মা অমেন্দ্রনগর আয়াং ফাইজিঙ্গ থাঙ্কা বিনি ইয়ারনি নগ থাঙ্কা বিনি ইয়ারনি নগ থাংমানি জরাও ও জায়গাও কংগ্রেস তাই BJP ni কর্মী রক গুন্দাগিরি রক হারমাদ রক যে সঞ্জয় দেববর্মানো বুমানি তকমানি বিসিংতৈ বন হুইনাই টনি টনখা তাবো পর্যন্ত ব বিনি কামি তুফানিয়া মুরাও কিফিলি মানজাকো আয়াং অমেন্দ্রনগর যে বুথ সেন্টার তাবো যে বুথ চলি তকমানি आ जागा दिकेति ब थांनायनि नांगौ अ जागाव ब खबजांमानि ngैनाय ब ताबुबा आ जे BJP ताई कांग्रेसनि कर्मी रक जे हारमाद रक बन एमन अवस्थाय बन बुइनाय तगैनाय हुइनाय टनि टनखा आपनि बागै सोंथिनि सञ्जय देबबर्मानो दाति दाति रुतु कारि तुबुनानि बागै जों सिनि ताकारजला PSO जों बन मिसिं दायरि मा खायगा आपनि बागै अम हाइरकनो जों सुरु मिसिं दायरि सिमिं खायग्लाक जदिनो अबनो कुनु कारणे जों किफिल मालि हांगे जों आबो सञ्जय देबबर्मानि बागै जों कतर आन्दोलन खायनायनि बागै यापिर बारक नाय Phiaba mising dai rekhalaimani damdok jorani bisingo nogo kifilei sokpaikha gomanai Sanjay Deborma patimungni jorani simi biango kamajak tongmani Sanjay oboni kore serai serai mungsai phirokmong Phiaba kaham korong nogo kifilei sokpaimani bai hama kolok roholka bini nukhuni bororok ang kemohingka ani kakan besla ani samno tumi ke hanani ani thomai ado ke kini boda korbai paye an long yung beng budu pe ang thangata thangai ma jara ko gwa lai phao lo ka bo jaga thang na moharam mo ke boro anu bu lo gang ma thaka ang thaka besla no hanya na family anu no bai bu le be no bisa saya ke ni ang sung mo pon sa boro anu bu ko la ngai lu ngai den sa ki khari ma koi kata hari koi sang ke lo ang borok kaya kang kata tu kini matang itu jadi ulo. Yang tei khaksa phaising Moharam amchani lokorokni yago buto khlaijagai kisai misa sago dukuman kha Rajiv Deborma mungai IPF ti khlainai tei khoroksa sikla Moharam thanlaimani Moharam thangai tasandrop sikwa kha an ka su rikrikus tanglake rikre rok sabo kasimale aba sabung kha sabung totok norong nin jibo kha an je darna to Congress rok sung totong jogan norok yang IPF thanlaimani thanlaimani ngat kojon norong dal dokumen kana je bahai ke je thangmal je doktan purai dokumen jang no dokumen ang malai je gemang bebang kharjang man ba ang bunno khabi sikun mote tep saga phasu khare Phiaba os halni patimungo kaisate kaisa kok banglaimani patimungno no party-ni bumungti sawoi bodolno samungo thepana naimani chaitumungo kasawi phaika mangpili obhai khakawa amchani sinai nungnai rok Jompojala tei Takarjola ni simi Somadan tei Ashokni kokthum chini khorang